بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ پارٹ آف محبت میں اور تم۔ مغرور سی عائزہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عباد باقی سب لوگوں کے ساتھ بارات کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا، حالو جان کے چہرے پر پریشانی واضح ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ بارات کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ سب لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ حالو جان اور سارے مسلسل فون کالز پر بزی تھے۔ تبھی اچانک حالو جان کے موبائل پر کال آئی اور ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتے، سارم نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ کیا بات ہے بابا جان، کوئی پریشانی ہے؟ سارم انہیں پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ عباد بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر عباد کی طرف دیکھا اور نہ جانے ذہن میں کیا خیال آیا کہ وہ عباد کا ہاتھ پکڑے برائڈل روم کی طرف بڑھے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں۔ عائزہ کی شادی میں چند دن باقی تھے۔ انہی دنوں میں جب عباد اپنے جذبات سنبھالے بوجھل دل کے ساتھ عائزہ کے گھر کے چکر لگا رہا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کی جاب نہیں لگی تھی۔ اس دن بھی امی نے عباد کو صبح سویرے ہی فرحت خالہ کے گھر جانے کے لیے کہا۔ عباد کا کوئی موڈ نہیں تھا، تبھی اس کے لیپ ٹاپ پر ایک میل وصول ہوئی اور وہ خوشی سے چلاتا ہوا ماں کے گلے لگ گیا۔ اماں جان، آپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ مجھے جاب کے لیے میل آ چکی ہے اور بہت اچھی جگہ میری جاب لگ گئی ہے۔ عباد بہت خوش تھا۔ امی، اب کہیں بھی جانا کینسل۔ آج میں آپ کو اچھی سی ٹریٹ دوں گا۔ ہم دونوں ماں بیٹا کھانا کہیں باہر کھائیں گے۔ عباد بڑے دنوں کے بعد آج خوش نظر آیا تھا۔ امی جان بھی خوش ہو گئیں اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میرے لیے سب سے بڑھ کر تمہاری خوشی ہے۔ عباد نے اگلے دن ہی آفس جوائن کر لیا جہاں اس کی جاب لگی تھی۔ وہ روز جاتے ہوئے امی کو فرحت خالہ کے گھر ڈراپ کر جاتا اور واپسی پر انہیں لیتے ہوئے گھر آتا۔ وہ گھر کے اندر نہ جاتا۔ وہ عائزہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے جذبات کسی پر بھی بیان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے جذبات کی تحقیر کسی صورت منظور نہ تھی، اور عائزہ کے سامنے آتے ہی اس کا دل مچل مچل جاتا، مگر دماغ ہمیشہ اسے اپنی اوقات میں رکھتا تھا۔ عباد بیٹا، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تم تو خالہ کو شکل تک نہیں دکھا رہے آج کل۔ آج حسب معمول وہ امی کو خالہ کی طرف چھوڑ کر بائک سٹارٹ کر کے آگے بڑھنے ہی والا تھا، جب فرحت خالہ نے گیٹ پر آ کر اسے یوں آڑے ہاتھوں لیا۔ عباد شرمندہ سا ہو گیا۔ نہیں خالہ جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تو جانتی ہیں نا، میری نئی نئی نوکری لگی ہے اور میری پنکچوئلٹی تو آپ سمجھتی ہی ہیں نا۔ آخر میں وہ شرارت سے مسکراتا ہوا ان کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولا، خوب جانتی ہوں تمہیں بھی اور تمہاری مصروفیات کو بھی۔ خالہ کا شکوہ ابھی تک برقرار تھا۔ اچھا آؤ اندر تو آؤ، ایک کپ چائے کے لیے وقت تو ہوگا نا تمہارے پاس؟ تمہارے خالو بھی کہہ رہے تھے کہ عباد کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا ہے آج کل۔ ابھی تو اس کی ضرورت تھی ہمیں، شادی والا گھر ہے، 100 طرح کے کام، اور پھر سارم کی طرح تم بھی عائزہ کے بھائی ہوئے نا۔ خالہ کی بات پر عباد ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا، جسے باتوں میں مصروف خالہ اور امی نہ سن سکیں۔ وہ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم تک پہنچ گئی۔ جب عائزہ
वहाँ आई जो कि खिलाफ मामूल जाग रही थी, बल्कि कहीं जाने के लिए तैयार थी और अपनी मामा को ही बताने आई थी शायद। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए बैठे हैं। उसने बात को देखते ही जुमला कसा था। पता नहीं वो उसकी जाब लगने पर तंज था या फिर सिर्फ बात करने के लिए उसने कह दिया था। आयजा, ये क्या तरीका है? बंदा सलाम करता है, हाल चाल पूछता है। हाला हमेशा की तरह उसे टोकने लगी, मगर वो आयजा ही क्या जो किसी बात का असर ले। अच्छा मामा एंड हाला जान, मैं जा रही हूँ। वो तेजी से ड्राइंग रूम से निकल गई, जबकि बात अभी तक उसी रास्ते को घूर रहा था जहां से वो गुजर के जा चुकी थी। चौंका तो तब जब हाला ने 2-3 बार बुलाने के बाद चाय का कप उसके हाथ में थमाया। कहाँ गुम हो गए थे? भाई ज्यादा वक्त नहीं लेंगे तुम्हारा। चाय के साथ और भी कई लवाजमात रखे थे, मगर इबाद ने बामुश्किल चाय खत्म की और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इबाद बेटे, तुम जानते हो ना, कल आयजा का मायों का दिन है और शादी के सभी फंक्शंस में तुम्हारा शामिल होना ज़रूरी है। कोई बहाना नहीं चलेगा अब। और वैसे भी मसरूफ़ तो तुम दिन के वक्त होते हो ना, और तमाम तकारीब तो रात के वक्त होंगी। जी जी, ज़रूर, मैं हाजिर हो जाऊंगा हाला जान। और कोई हुक्म मेरे लायक हो तो? जीते रहो। हाला और अम्मी दोनों की दुआएं लेता वो बाहर आ गया, जहां आयजा ना जाने किस बात पर ड्राइवर से उलझ रही थी। वो बाइक स्टार्ट करके गेट से निकलते हुए चंद सानिये उस दुश्मने जां के पास रुका, जो अपनी ही धुन में थी। उसने कोई तवज्जो न दी, फिर तेजी से बाइक दौड़ाता अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। जबकि आयजा, जिसकी किसी सैलून में अपॉइंटमेंट थी, वो भी बहस खत्म करते गाड़ी में बैठ चुकी थी। शादी की तमाम फंक्शंस में इबाद ने शिरकत की और अपने एहसासात छुपाए। हाला और हालू जान के एहसानात का बोझ उतारने में लगा रहा और सारिम के साथ भाग दौड़ में मसरूफ रहा। आज बारात थी आयजा की। आयजा दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी और इबाद की नजरें और दिल उस पर बिछा जा रहा था। वो गाहे बगाहे काम निपटाते, मेहमानों को खुश आमदीद कहते आयजा को भी देख लेता। तभी सब घरवाले बारात के इस्तकबाल के लिए बाहर आए, मगर हालू जान कुछ परेशान से थे। इबाद ने पूछा तो कहने लगे कि दुल्हे के घर से कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा। मैंने काफ़ी बार कॉल करने की कोशिश की है, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप परेशान ना हों। इबाद ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, मगर खुद उसका दिल भी किसी अनहोनी के डर से परेशान था। और ऐसा क्या होने वाला था? क्या जो होगा वो इबाद के लिए अच्छा होगा? उन्हें बारात का इंतज़ार करते 1.5 घंटा हो चुका था। मुकर्ररा वक्त से 1.5 घंटा तक वो इंतज़ार करते रहे। मेहमानों में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। हाला और अम्मी भी परेशान सी होकर बैठ गईं। सारे मुख्तलिफ नंबर्स पर कॉल करने की कोशिश में हलकान हो रहा था, मगर बारात को ना आना था, ना ही आई। हालो जान निढाल होकर गिरने वाले थे जब इबाद ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और उन्हें साथ लिए अंदर आ गया। हाला और अम्मी और बाकी करीबी रिश्तेदार खवातीन आयजा के गिर्द घेरा डाले खड़ी थी, जबकि आयजा बिल्कुल खामोश थी। मुख्तलिफ आवाज़ें थी जो हालूजान के कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल रही थी। इस वक्त हालूजान मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रहे थे। वो पहले वाला रोब, वो तनतना, कुछ भी बाकी नहीं रहा था। बस एक मजबूर और बेबस बाप जिसकी बेटी की बारात नहीं आई थी।
इबाद मुसलसल उन्हें संभाले हुए था, जबकि सारिम दुल्हे के घर तक पहुंच गया कि मालूम तो करे आखिर बात क्या है। और बात क्या थी, ये जानने से पहले ही हालूजान फैसला कर चुके थे। वो मज़ीद इस सिचुएशन में खामोश ना रह सके और इबाद और कहने लगे, इबाद, मैंने हमेशा तुम्हें खुद से कमतर समझा। मुझे लगता था कि हर चीज़ पैसे से शुरू होकर पैसे पर ख़त्म होती है, मगर मैं गलत था। आज पता चला है कि हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती। आज मैं बेटी के नसीब में हार गया हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरी थोड़ी सी भी इज्जत है तो आज दुनिया के सामने मेरी इज्जत रख लो। हालू जान की बात पर इबाद ने तड़प कर उनके बंधे हाथ खोले और उनके कदमों में बैठ गया। उसका मकसद इस वक्त सिर्फ हालू जान का भरम रखना था, उनकी इज्जत रखना था। वो कभी भी मौका परस्त नहीं रहा था कि मौके से फ़ायदा उठाता। इस वक्त वो अपने मोहसिन की इज्जत रखने में उसने एक बार भी अपने दिल का नहीं सोचा था। हाँ, मगर उसकी मोहब्बत का मिलना कुदरत ने ऐसे ही लिखा था। और ये बात तो समझ गया था, मगर आयज़ा नहीं समझी थी। ये बात को अभी एक कड़े सफ़र से गुजरना था। अभी तो ये मोहब्बत यक तरफ़ा थी। क्या निकाह के बाद आयज़ा, जिसने कभी ये बात को घास तक न डाली थी, अपने जीवन साथी के तौर पर कबूल करेगी? और ये जानने के लिए पार्ट 3 ज़रूर पढ़िएगा। और अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं पार्ट 3 के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।